आयज न्हू चिकन चिली करूया आमी। सादी आनी सोपी आसा करपाक। ताका लागून न्हू हांवें मीठ घातला ऑलरेडी। जिंजर गार्लिक पेस्ट ही घालून न्हू बरें मिक्स करून एक अर्दें वर दवरपाचें मॅरिनेट जावपाक। चिली चिकन करपाक न्हू कांदो जाय, 4 कांदे उबे चिरून घेतला हांवें आनी 5 टोमाटा उबी चिरून घेतला आनी 2 मिडियम सायज कॅप्सिकम ती बारीक चिरून घेतलेली आसा। आमकां मसालो जाय हो हळदी पावडर, चिली पावडर, कोरिएंडर पावडर आनी पेपर पावडर। ह्या कायलीन हांवें तेल घेतला 1 चमचो। कांदो हांवें तेलान घालता। तांबडो जायसर तळसून घेया। कांदो न्हू आतां तांबडो जाल्लो आसा। हातून आतां ही टोमाटा घालुया। ही टोमाटा सामकी मॅश करून घेवपाची हा। बरो वेळ अशें घालून शिजोवन घेवपाचें। आमकां जाय जाल्यार टोमाट न्हू टोमाटाची प्युरी करून घेवंक जाता। टोमाटा न्हू बेगीन सॉफ्ट जावपाक जाय जाल्यार न्हू हातून मीठ घालून घेयात, बेगीन सॉफ्ट जाता। थोडेच घालात हां, कित्याक चिकनाक आमी मीठ घातलेलें आसा। टोमाटा न्हू मॅश जाल्ली आसा, आतां सामकी शिजलेली आसा। आतां हो मसालो घेतलेलो न्हू, हो मसालो सगळो घालून घेयात। ह्या मसाल्या वांगडा 1 स्पून चिकन मसाला ॲड करा। मिक्स करून घेयात हां। मसालो मिक्स करून घेतलेलो आसा। आता ही कॅप्सिकम घालूया सगळी। आपण मिक्स करून घेया। ही कॅप्सिकम मातशी 1-2 मिनटां हातून शिजोवन घेया। सगळी मिक्स करून बरी शिजोवन घेया। कॅप्सिकमा वांगडा हे चिकन आता घालून घेया। बरें मिक्स करून घेतलेले आसा। तातूंत चिकन शिजपाक एक अर्दो ग्लास उदक घालून शिजोवन घेयात। चिकन आता 20 ते 25 मिनटां धापून शिजोवन घेयात। लो मिडियम फ्लेमाचेर हा। हे चिकन न्हू जाल्लें आसा। वयल्यान न्हू थोडी चिटी मिरसांग आनी एक अर्दो लिंबू पिळून घेवया।